Subay sa padayong pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalambo ang panginabuhian sa mga Davaoenyo, nagpadayon ang City Cooperative and Development Office sa pagpahigayon og mga skills training ubos sa ilang livelihood program. Gipahigayon ang maong pagbansay sa Magnegosyo Taday Training Center sa Barangay 76A. Din gitudloan ang mga partisipante og nagkalain-laing kahibalo ug kahanas nga mahimo nilang magamit sa pagsugod ug pagpalambo sa ilang panginabuhian. Tumong sa programa nga matabangan ng mga Davaoenyo nga mahimong andam ug mahatagan og praktikal nga pagbansay ug oportunidad sa pagnegosyo. Ang City Cooperative Development Office actually nagapigayon gyud mi og mga skills training for the constituent of Davao City, not only the cooperatives. So sa karon naatay bread and pastry. We have 26 participants for today. Usa sa mga nakabenepisyo sa maong training si Alina Alibangbang sa Barangay Paracan. Isip usa ka solo parent, dako ang iyang paglaom nga pinaagi sa bag-ong kahibalo ug kahanas nga iyang nakatunan, makahatag siya og mas maayong kaugmaon alang sa iyang mga anak. Mapasalamaton siya sa lokal nga panggamhanan sa oportunidad nga gihatag alang kanila. Para sa ako sa single mom, dako kay nigtabang kay ma-enhance nga ako ang knowledge about baking. Thank you kaayo sa opportunity sa City Co-op, sa mga kauban ako nga mga parents, mga mama nga walay mga gipanghimo. Dako kayo ni siya og kanang impact. Dungag pa, naghatag usab ang CCDO og pinansyal nga suporta alang sa mga kooperatiba nga andam magsugod sa ilang negosyo. Ang maong pondo magsilbing startup capital nga bayaran pinaagi sa binulan o kada quarter nga hulog aron masuportahan ang malungtarong pagdagan sa ilang mga negosyo. Part sa program sa City Cooperative, sa CCDO, after sa ato ang mga training, nagahatag mi og kanang startup capital from 10,000 to 50,000 na ginahatag namo sa willing nga mo business. So mo nang ginahatag sa mga members sa cooperative only. Samtang magpadayon ng CCDO sa paghatag og lain-laing training dili lamang sa mga miyembro sa kooperatiba, apil usab ang mga residente sa Davao City nga gustong magpahimulo sa skills training. Apil dinhi ang candle making, home care product preparation, fuzzy wire flower making, digital printing, dressmaking ug rug making. Sa kinatibuk-an, 26 ka mga partisipante ang misalmot sa maong skills training. Alang sa mga interesado, mamahimo mag-email sa coop@davaocity.gov.ph o citycooperativedavao@yahoo.com. Mamahimo sa bisitahon ang ilang Facebook page nga CCDO Cooperative Livelihood and Training Center. Pwede sab mo bisita sa Magnegosyo Taday Training Center nga nahimutang sa SIR Barangay 76A, Barangay Hall Compound, Potpot Maranyon, Madeo, Davao.